How does a story anthology come to life? How is it like working with a big book team? And how do words and illustrations complement each other? In our biggest ever group recording, we have the writers and illustrators of the story anthology, Like a Rising River, joining us to explore these questions and more on how the anthology was made. We have Pooja, Tsering, Ubahang, Manan, and Anushri. And the special thing about this book is that I'm also a part of it. This episode includes references and mentions to the storybook and its illustration. You can find the electronic copy of the book in the description box to follow along with the discussion. This anthology holds stories of women from Kavre, Sarlahi, Surkhet, Doti, and Kailali who have historically been left out of public narratives. The first edition was published in 2025 by Srijanalaya with the support of UN Women Nepal and the Government of Finland. Thank you for tuning in to How'd You Create That? The podcast is supported by the Open Institute for Social Science. You can listen to us on Apple Podcasts, YouTube Music, follow us on Instagram and LinkedIn. We are also on Substack with curated writings from the podcast on creativity and the creative life. I'm your host, Alfa. Welcome back to Pooja and welcome to Tsering. Thank you, Alfa, for having us both. Yeah, thank you, Alfa. We're talking about हाम्रो book, Like a Rising River, Urlado Nadi Sari, जुन अस्ति भर्खर release भयो. We worked on this project for a very long time. How was your experience? कस्तो थियो? During the book launch? No, overall, like project. your whole project मा काम गर्दा, किताबमा work गर्दा कस्तो थियो? How was it? You want to go first? मेरो चाहिँ म चाहिँ खासमा डिफ्रेन्ट रोलमा आएको थिएँ होइन, क्युरेटोरियल रिसर्च असिस्टेन्ट भनेर, अनि त्यसपछि राइटर पनि भएँ, बिस्तारै इलस्ट्रेटर पनि भएँ. सो डिफ्रेन्ट लेयर्समा एक्सपिरियन्स अलमोस्ट लाइक थ्रु आउट द प्रोजेक्ट नै इन्भल्भ भइरहेको थिएँ. अनि एकदम रमाइलो भयो. कतिजना चिनिसकेको साथीहरू थियो अनि कतिजना नयाँ साथीहरू पनि भेट्यो, सबजना क्रिएटिभ मान्छेहरू. अनि एउटै गोलको लागि काम गरिरहेको थियो. अनि एकदमै फ्रीइङ पनि थियो, त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन्सहरू थिएन काम गर्दाखेरि, आफ्नो सुरले काम गरिरहेको थियो. सो इट वाज अ रियली नाइस एक्सपिरियन्स मलाई चाहिँ. Tsering, how was yours? मलाई चाहिँ I've always wanted to write about women. अनि I was writing about Tibetan women like before I did this project. अनि ठ्याक्कै मुनादीसँग भेट भयो अनि मुनादी reached out like यस्तो short stories लेख्ने हो भनेर चाहिँ कुरा भएको थियो. And I write like fiction short stories and I think that was one reason that I really wanted to do the project. Then oralमा चाहिँ yeah, all the artists were अलिकति हाम्रै जेनेरेसनको त्यस्तो पनि थियो होइन. अनि yeah, we could just have fun but then also have like deep conversations about like what stories we're into. And yeah, I didn't really feel एकदमै त्यो गाह्रो चाहिँ feel भएन like talking to the artists or illustrators-हरुमा. And I think overall like I think I made a lot of friends. पहिला चाहिँ साथी धेरै थिएन. But अहिले चाहिँ like whenever I could go to any event or like art related program गयो भने चाहिँ I have so many friends I could talk to and I think I had a really good friendship. Like yeah. Wow. Research process चाहिँ कस्तो थियो? Like we went to the field. दुईचोटि जति गयौँ होइन? त्यो चाहिँ कस्तो थियो? How did it go for each of you? म र Tsering सँगै पनि थियौँ. एउटा फिल्ड भिजिट एउटामा चाहिँ हामी सँगै थियौँ, एउटामा चाहिँ पूजा र Tsering सँगै थियो. So it was a learning process for me. अनि अर्को चाहिँ I didn't really expect that कि हामीले त्यो फिल्डमा जाने बेलामा चाहिँ there would be a group of women and कुनैहरूसँग चाहिँ we would have like one-on-one conversation, कुनैहरूमा चाहिँ ग्रुपमै हुन्थ्यो. So the funniest thing was कि हाम्रो छेउमा चाहिँ जुन women आउँछ so उहाँसँग नै like I would like initiate conversations with them. अनि उहाँहरूसँग चाहिँ कुरा गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ चाहिँ they would take us to their homes and we would have long conversations and त्यसरी नै हुन्थ्यो. Like but the research process was I don't really have answers, but
I think the whole journey like really taught me how to, you know, talk to women and how to talk to person as a human. And because like hamle त्यो womenहरुको कथाहरु सुन्ने बेलामा चाहिँ there were a lot of women who just cry and I don't really know how to deal with that. And just how to stay with that person and listen to their stories and how be patient. I think that was something that I really learned the whole process. And अर्को चाहिँ अब supervisors पनि थियो हुनुहुन्छ नि, and I think we really had a good bond with them. अनि के अरे Manjeet and Amit like photographer पनि थियो, and I think हाम्रो उनीहरुसँग पनि धेरै राम्रो bondहरु पनि भयो है. And there were so many places that I went for the first time, like Body Guitar, Sallahi, Kailele, चाहिँ I've never been there. Agadi चाहिँ, but then I feel like now but I feel like this places, I know these places, I know the stories about them. भन्ने चाहिँ feel भइरहेछ. How did you decide कुन चाहिँ story हाल्ने भनेर? हामीले कति धेरै महिलाहरू भेट्यौं हैन, धेरै स्टोरीजहरु सुन्यौं. कुन चाहिँ स्टोरी राख्ने भनेर हामीले कसरी डिसाइड गरेको थियौं? How did that work for you guys? I think different story मा different approach लिनु परेको थियो मैले चाहिँ. स्टोरीज त धेरै नै थियो, अनि कसरी चुज गर्ने, कुन स्टोरी राख्ने, बिकज त्यो सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै अरू स्टोरी लस हुने हो कि त्यो रिप्रेजेन्टेसन नहुने हो कि भन्ने पनि थियो, जुन चाहिँ आई थिङ्क धेरैजनालाई चाहिँ त्यो भइरहेको थियो. अनि इट वाज अल्सो लाइक 1000 वर्ड्स मात्र लेख्नु, 1000 to 1200 वर्ड्स, सो धेरै कुरा पनि अटाउन नमिल्ने त्यस्तो पनि भइरहेको थियो. अनि आई थिङ्क एउटा स्टोरी चाहिँ सुरुको फर्स्ट रिसर्च ट्रिपकोमा नै इट स्टक विथ मी, यो हजुरआमा र नातिनीको स्टोरी चाहिँ. सो त्यसमा चाहिँ आई मेड अप माई माइन्ड म लेख्छु भनेर भएको थियो. तर अर्को जुन हरिपूर्वा कि नयाँ बुहारीमा चाहिँ मलाई गोदना, उहाँहरू चाहिँ रुखमुनि बसेर गोदना गर्ने अनि एकअर्कासँग कुराहरू सेयर गर्ने खालको त्यो एउटा स्पेस उहाँहरूको आफ्नो हुने रहेछ नि त. अनि त्यसको बारेमा लेख्नु मन थियो, तर त्यसको स्टोरी आर्क कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो भयो थियो क्या. अनि तर त्यसमा नै आई थिङ्क त्यो ग्रुप अफ वुमेन राख्दाखेरि नै आई कुड पुट डिफ्रेन्ट स्टोरिज टुगेदर. धेरैजना महिलाहरूको चाहिँ एउटाले के डायलग भन्छ नि त्यहाँ उसको स्टोरी आउँछ, अर्कोले के सेयर गर्छ अनि उसको स्टोरी आउँछ भने त्यसरी चाहिँ मैले राख्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो स्टोरीमा चाहिँ मैले 2-3वटा स्टोरीलाई 2-3वटा मान्छेहरूको स्टोरी चाहिँ सँगै ल्याएँ जस्तो पनि लाग्छ. अल्सो हामीले फिक्सन एज अ मिडियम पनि युज गरेको थियौँ, बुकमा पनि मेन्सन गरेको छ. फिक्सन इज मोर रियल देन रियालिटी भन्छ नि कहिलेकाहीँ. सो आई थिङ्क द्याट अल्सो हेल्प्ड. मैले पनि त्यही गरेको थिएँ. कतिजना धेरैजनाको स्टोरीहरूलाई एउटामा आएको थियो कि एउटा पार्टहरू मिसिएर. त्यस्तो भयो भने अलिकति रिप्रेजेन्टेटिभ इज नट द राइट वर्ड, तर अलिक बढी स्टोरिजहरू आएको जस्तो फिल चाहिँ भएको थियो भनौँ न, लेफ्ट आउट जस्तो नहोस् भनेर. बट अगेन देयर वर स्टोरिज द्याट स्टक विथ अस एन्ड वी अल्सो चोज द्याट. फर Tsering, I have a different question. When you started writing the drafts, कसरी सुरु गर्यो? What was the first thing you did? I think the first thing I would usually write, like when I write stories, are the things that I cannot like describe it, but something that like feels to my heart. And so मलाई चाहिँ I like older people, like grandmotherहरू चाहिँ. अनि काभ्रेमा चाहिँ एकजना हजुरआमाले चाहिँ I mean मेरो नजरमा चाहिँ she looked older, so she is a grandmother in my eyes. अनि उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै मेरो लाइफमा पनि छोरी भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ थियो होइन. So I think I started the story from there, and I think I was also like really looking into the woman's relationship with her daughter, like how that looks like and how that feels like when a mother does not have a daughter भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ नि. So yeah, I mean, I didn't really think about too much about like what I will write and what should be there भन्ने खालको हाम्रो अब त्यो थीम नै वुमेनको लाइफमा कस्तो खालको चेन्ज आएको छ भन्ने थियो नि त. And I think like मुनादी was also like very एकदमै हामीलाई एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ गाइड गरिरहेको थियो हुन्छ नि. So I think we didn't really focus on, I mean I like we
I didn't really focus on the theme, but I just write it. I just wrote down. I just said write it. I just wrote down कि मलाई के कुराले move गर्यो हुन्छ नि, something that's relevant for me and something that touched my heart. And अर्को चाहिँ अब अरू ड्राफ्टहरू चाहिँ अलि मान्छे भन्दा पनि ठाउँको पनि धेरै ठाउँबाट चाहिँ कस्तो खालको कथाहरू आइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि धेरै थियो कि ड्राफ्ट्सहरूमा. फर इन्स्टेन्स लाइक काभ्रेमा चाहिँ वनजागरीको कथाहरू धेरै थियो. सो आई स्टार्टेड द स्टोरी फ्रम द्याट इन्स्टेड अफ थिङ्किङ अबाउट अ क्यारेक्टर. सो फर्स्ट ड्राफ्ट्सहरू चाहिँ त्यस्तो नै थियो. बट आई हेड दिस लाइक कन्सटेन्ट फियर कि अब त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ अब I felt like that I have to take responsible for each sentence that I write, or the fear चाहिँ थियो त. Like what does that mean, like responsible for each sentence भन्नाले? Yeah, I mean because like usually when I write the stories about myself, then I wouldn't really feel that burden because I feel like I'll bear the consequences by myself because that's my story, right? But like when I write other people's stories like that, and because like this writing like comes in a book and that books is going to circulate around the communities ma jane belama चाहिँ, and so Nepali ma pani huncha हैन, and this the women whom we have written down in the fiction ma त्यो लेखेको कथाहरू चाहिँ अब उहाँले पनि पढ्नुहुन्छ नि त, उहाँले पनि होइन तर सबै मान्छेले नै पढ्नुहुन्छ. अनि it's like I think I have a big responsible for whatever I would write भन्ने खालको fear चाहिँ थियो कि. अनि yeah. Pooja and Tsering illustrate पनि गर्नुभएको थियो. Poojaले त यहाँ came in as curatorial, went to writing and then also illustrated. How was it different? Illustrate र writing दुवै गर्नु र writing मात्रै गर्नुमा चाहिँ के फरक थियो, apart from of course the workload? I think writing चाहिँ comparatively easier नै थियो मेरो लागि चाहिँ. स्टोरिजहरू आइरहेको थियो अनि त्यो फ्लोमा गइरहेको थियो राइटिङ चाहिँ. तर इलस्ट्रेसन चाहिँ मेरो आर्टिस्ट ब्याकग्राउन्ड भए पनि मैले प्र्याक्टिस नगरा धेरै भएको थियो क्या. अनि त्यसमा पनि इलस्ट्रेट भनेर त कहिले पनि गराएको थिएन. एकदम रियलिजम खालको त्यस्तो टेन्डेन्सिज हुन्थ्यो कि. अनि इलस्ट्रेट गर्दाखेरि पनि त्यस्तै भइरहेको थियो. अनि मुना शारदेहरूले पनि एकदमै सजेस्ट गर्नुभयो, हेल्प गर्नुभयो. सो अनि त्यसमा चाहिँ नर्भस पनि हुने फेरि इलस्ट्रेट गर्न. Was it more nervous illustrate गर्न? लेख्नु भन्दा त बरु म 5वटा स्टोरी लेख्दिनँ. Why? किन त्यस्तो भयो होला? I don't know. म खै तर त्यो इलस्ट्रेसन चाहिँ मैले आफूले पनि त्यो आर्ट प्र्याक्टिस कन्टिन्यू नगरे भएर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको थियो. अनि सिधै इलस्ट्रेसन भनेपछि त्यो क्वर्क्सहरू अलिकति एकदम इभोकेटिभ देखाउने खालको इलस्ट्रेसन्सहरू हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ छैन. त्यो चाहिँ आइरहेको थिएन. अनि त्यही भएर पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो. अनि टेक्स्टमा जे छ त्यही नै इलस्ट्रेसनमा आइरह्यो भने पनि त्यो खासै रमाइलो हुँदैन नि त. अनि अरू इलस्ट्रेटर इभन हामीले सुरुमा काभ्रे जाँदाखेरि वी डिडन्ट नो Tsering र मैले we didn't know we were going to be illustrators. So हामीले त्यो इलस्ट्रेटरको लेन्सले नै हेरेन क्या त्यो ठाउँलाई. हामीले फोटो पनि खिचेन त्यसरी. हाम्रो चाहिँ मोर क्यारेक्टरमा फोकस भयो होइन. अनि त्यसपछि उहाँहरूको इन्भाइरोमेन्ट क्यारेक्टर्सहरू, उहाँहरूको रिलेसनसिप्सहरू त्यस्तोमा मोर फोकस भयो क्या. तर वेयरएज इलस्ट्रेटरहरूको चाहिँ इट गोज बियोन्ड द क्यारेक्टर सँगसँगै सराउन्डिङहरू, वेदर अघि कुरा गर्नुभएछ होइन, वेदरदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले चाहिँ त्यो अलि अब्जर्भ गरेन क्या. अनि पछि आएपछि बल्ल इलस्ट्रेट गर्ने भनेपछि आई थिङ्क त्यो कुराहरू पनि अलिकति आत्तियो जस्तो लागेको थियो क्या. क्वर्क्सकै कुरा गर्नुपर्दा पूजाले इलस्ट्रेट गरेको चाहिँ रातमा बिउजिने सपना लेख्नु पनि लाइक यु रोट एन्ड देन इलस्ट्रेट बोथ अफ इट. यसमा सानो पिग क्यारेक्टर पनि छ नि एउटा. हाउ डिड द्याट कम? त्यो चाहिँ त्यहाँ पिग नै थियो एउटा. ए ओके. देयर वाज एन एक्चुअल पिग. अनि ऊ चाहिँ जहिले सुतेर बस्थ्यो क्या भुइँमा, कान मात्र चलाउने, अदरवाइज इट वुड लुक डेड क्या. नत्र कान चलाएन भने चाहिँ अनि उसको दिनभरि त्यही गरेर बस्थ्यो. अनि त्यो चाहिँ हामीलाई जो भलिन्टियरले हेल्प गरिराख्नु भएको थियो उहाँको घरमा थियो कि. अनि हामी गइरहेको थियो उहाँको घरमा. सो त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो. अनि अलिकति स्टोरीलाई अलिकति मोर भाइब्रेन्ट 3जना केटीहरू मात्र राख्दाखेरि भन्दा पनि आई थिङ्क त्यो पिगको प्रेजेन्सले चाहिँ एकदमै डिफरेन्स पनि गरायो जस्तो लागेको थियो. Yeah, the pig doesn't come up in the story, does it?
Story Not मात्र really, छैन no, तर छैन. like the जुन तीनटा केटी like female charactersहरु छ उनीहरुको वरिपरि बसिरहेको हुन्छ and that's very cute. Tsheringले पनि illustrate गर्नु भएको छ in the book and that was the first time she was also illustrating, right? How was that? कस्तो भयो? Yeah, it was my first time illustrating and मैले त्यस्तो के रे मलाई चाहिँ like I had no idea like illustration how does the process work अनि त्यो फर्स्टमा नि somebody asked me कि are you doing manually भनेर त म manually नि बुझ्दैन के भनेको सोचेर त्यो हुन्छ नि I had no idea but I was like actually interested in art नै अगाडिदेखि नै and I was also taking त्यो painting class पनि लिइरहन्थ्यो like drawing KTM मा अनि so अगाडि like पूजाले भनेको जस्तै nervous चाहिँ थियो because we did not go there with the intention of like doing illustrations and we took our own pictures but we didn't really took a picture with the intention of drawing something हैन अनि I think the story पनि change भइरहेको थियो त्यो illustration त्यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ अनि so it took me a very long time just to understand what illustration is and so like त्यो अरु साथीहरुले सबै त्यो के भन्छ gadget tools iPadहरुमा काम गरिरहेको थिएँ हैन and I was like sketchingहरु गरिरहेको थिएँ and I was like should I like download some app and do from there like which is easier for me भन्ने चाहिँ it took me a long time to understand and I also went to Ubahang and he gave me a great class and but then yeah I mean त्यो सँगै बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I understood a little bit like illustrationले चाहिँ खासमा स्टोरीलाई के कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने चाहिँ बुझेको थियो and I stayed with Shaurya like for almost 3 hours and फर्स्टमा चाहिँ I thought like illustration as a box हुन्छ नि जे टेक्स्ट छ अनि त्यही देखाउनु पर्ने खालको जस्तै के so that people who cannot read can also look at the picture पछि चाहिँ what I learned was illustration is just to contribute to put forward like the storyलाई have गर्ने चाहिँ रहेछ कि so that we can do the illustration that is not in the story itself भन्ने खालको पनि बुझेको थियो so there was a lot of learning and this was I thought that pencil would be the best pen and pencil would be the best pen त युज गरेको छैन but pencil would be the best medium for me and त्यो गर्दै थियो अनि मलाई चाहिँ I thought I need someone who can really help me यसरी बसेर नि so I went to Sanjeev सरको क्लासमा and then he showed me the process अनि के थियो अनि I think I really enjoyed the whole thing नै पछि चाहिँ even though if it was hard yeah it was really challenging it was really challenging yeah and I was more nervous कि जन बुकमा कसरी आउँछ होला भनेर चाहिँ झन् डर लागिरहेको थियो बुक नै हेर्न सकिनँ बिस्तारै खोलिरहेको थियो but I thought that first time I got it and I was really happy. You're happy? Yeah. It's come out well? Yeah, it did. Yay. I really like what you said, illustration in box. But it also moves the story forward. It's also a part of the story. It's such a beautiful insight. And you mentioned Ubahang, and Ubahang is also here. Hi, Ubahang. Yes, hi. Welcome back. You're coming here for the second time in the podcast. How did you create that question mark? I am back. You're back. So we were just talking with Pooja and Tsering about their illustration process and also the writing process. And you have also illustrated 3 stories. 2 stories. 2 stories. Yeah, I think so. I got confused for a minute. Did I illustrate 2 stories? No, 2 stories. 2 stories. Okay. Sort like. Yeah, okay. 2 stories. How was that like? The process of illustrating 2 stories and working with Pooja, who's also here. And Pooja did write both the stories, right? And then, how was it? I think overall it was good. I mean, I've been, illustrating books written by, other authors for quite a long time. But this one was special because we went to the actual real place it exists and spoke to the women there. These stories are their stories. And I also like that this whole book needs to work in like unison because, it's an anthology. So I always like the idea of a collection of, different stories from all over. Like in this case, it's from all over Nepal. And then, it's compiled into one book. And
I think the title is also very fitting. So in that way, I always wanted to do an anthology. So I think that wish has been fulfilled. But working with Pooja, I mean, it's kind of getting really long. Overall was quite nice. What else can I... That took you a long time. Sorry, it took me a long time to illustrate the book. No, to say that it was nice working with Pooja. It was nice. I mean, what else? I mean, I'm trying to think if there was anything memorable. Pooja ko, I think, when we started the work, your story was kind of already there, because you knew for sure you wanted to do something on the Godna tattoos. And the other story too was, you're like a, flitting between, yoga ki aur story karni. But, yeah, overall it worked quite well. Pooja ko writing is amazing. She's not very specific about things, which I like in illustration, because, as an illustrator, you want to also inject your visual narratives, right? Mm-hmm. So in that way, it was a combination. It was a combination. Worked out. So glad. Is this your first anthology? No, not really. But you said you wanted to work. You always wanted to work with other authors. I have. Okay. I have done it's like a personal book of mine. It's a collection of, I think, 3-4 stories. Yeah, so I have done that, but it's not like published yet. Oh, okay. So this is the first published one, anthology-wise, yes. Mm-hmm. in public knowledge. Yeah, unfortunately, I don't think this is for sale yet. Yeah, hopefully. not yet. But yeah, let's see how that progresses. So how was it like? Duita story ma kaam karda? Did you work parallelly or? How was it? I think I started with the Godna one because I was always enthralled with that story. Godna wala is the one with the women. So that I was quite confident in how I wanted it to look, Like, for initially it was just going to be like very limited color palette, but in the end I was like, okay, this is supposed to be a happy story, because the women are recounting, their everyday trials and tribulations that they go through. Some of their husbands are abusive, some of them are nice, some of them, drink alcohol. But, over time it changes throughout the story, like in whatever, five spreads or like. Each story is like 10 pages. Mm-hmm. And then I thought it would benefit from having colors. So all the women have different bright colored pastel like which was the case in the Tanzania. Everybody wore very similar and then I moved to the second one because that I wasn't that confident. It's a story about this grandmother who looks after her granddaughter, where her son, the granddaughter's father has disappeared. Obviously, that doesn't feature in the story. It's just mentioned in passing. But this was kind of tricky because I was moving between different styles, and last I finally landed on this one. Sometimes, the visual style also like can carry some kind of emotion. Your story ma, it's very weather influence. So. This is the first story. Book ma. Nani ko din ma. First It's very atmospheric. So that's what I felt like my initial concepts were lacking. So finally I landed on this one. So the weather is also like a character. And it molds and shapes there. Wherever they live. And Ilasma, you don't see the storm kind of anymore. But you still have the watercolor given transparency. It's like it's still there in the memory of the... How deeply, every year they suffer through is to flood or renta. So trying to keep that in the story. Wow. So illustrations are the illustration not just to look at. I think that is something that has come up throughout our conversation. Is there's so many details. It's a passing my area, but if you look at it deeply, there's a lot of layers in that. Let's get back to Pooja and Tsering as well, and Ubahang. 3 of us are here. 4 of us, including myself. And there is Monan and Anushri as well. We have almost like half the book team today for this recording. Do you have a favorite illustration, like page or something? We'll start with Tsering bada. Ubahang is saying Tsering bada suru garau. I think this one,
where the two spread back a page. two spread 68 जुनमा चाहिँ वर्ड्सहरु पनि छैन, like there's not a single word on there. अनि so यसमा चाहिँ I liked it because I took a reference from like एउटा Tibetan-को त्यो मार्क्स हुन्छ नि, मार्क्स डान्स हुन्छ नि, सो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा पिक्चर लिएर चाहिँ यता लेखेको थियो. I think this true spread says a lot of things. यसमा चाहिँ I don't know. I think I can sense a fear from child, and but there's also some sense of warmth. I don't know, because of the light. Yeah, but I like this particularly because it does not have any words on them. Then you can just, when you flip the page, like you could just look at it and you just soak it in, and you just imagine what's happening here. भन्ने खालको जस्तै त्यस्तो फिलिङ चाहिँ आउँछ, अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई त्यही मन परेको. यो हेयर हो कि पानी हो कि, you know, it's like you read the story, you'll figure out, but story नै नहेरिकन हेर्ने हो भने it's very mysterious. Yeah. Pooja, any favorite spread that you illustrated? मलाई यो चटपटेवाला चाहिँ कस्तो खाम जस्तो हुन्छ, पेज 100 मा छ ठ्याक्कै. There's like chili पनि छ कि एउटा. I think मलाई पनि यो चटपटी र अनि यो वाला, I think this just page number 102. Oh yeah, it's like they feel so small and their dream is so big. Khalko, this is what shadow चाहिँ उनीहरु police woman बन्ने भनेर. So I think this is one of my favorites, and the chatpati as well, because it also holds a special memory for, I think, also Tsering, because this was the story is based on the volunteer and not one of the women that we had talked. And then she had invited us to go have chatpati. And that's where, and then we asked her, and then she started sharing. So this was a point where that story sort of emerged. Story niskeko ठाउँमा. The chatpati kam जस्तो भयो. Come now. Come हुन्छ. Do you have a favorite spread or illustration of yours? Let's have a look quickly. Okay? Yeah, I was going to say this one because 114. Yes, 114. There is the woman. It's very simple explanatory. Yeah, but it's not very technically. I was like, हातमा बनाएको देखायो भने फेरि how do I show all the women? And I wanted all the women to be constantly present. Okay? You know, so it's just in one spread that they are not there, you know, because the women are there throughout the flashback. Isma abu tinaiलाई पनि राख्ने अनि हात पनि I just wanted a deep dive focus ki. Page 114, right? Yeah, and then tisma, so you can see the marigold is blooming. So every page you see the marigold is bistari, it's becoming larger and larger. Okay? That's actually a tattoo. Okay, tattoo in the end. itself. And if you go to the final page, you know, it's like the biggest, like it just blooms completely, whatever. Wow. So that's the actual idea behind it. So, okay, background details. You know, I can't help it. I'm going to keep that. But I mean, illustration, I think it definitely benefits when there's something extra, no? It's not like literal biobaneta. I mean, anyone can draw, you know, it's a technical skill, but what else can you add that makes it more, that adds that extra pizzazz? Yeah, that makes it Ubahang. Or like anything in the story. What do you feel? Like, for me, it's all about emotions, Nita. So I kind of like that as a wave underneath the story. Okay. So people, even if they look at, they will still get some part of it. Maybe they won't understand completely, but they will feel it through the motion, the way, you know, the left to right, the direction of the story. Everything matters. Okay? How about you? So you are picking 114 as your favorite. Muncha. You say. Yes. It doesn't have any data. It was just technically, I like this one. Okay, so there is a hand. I had some difficulty with the hand. And then there are women, which shows that they're having a tattoo, right? They're making tattoo on their hands. So this is supposed to be her hand, you know?
I mean, that's the idea. The person जसकोमा चाहिँ tattoo गोदमा बनाइरहेको छ. बलिरहेको छ उसको हात हो भनेर देखाउन खोजिएको. Interesting. How was it like, Tsering ko lagi question next would be, you worked with Priyanka. Priyanka was supposed to come, but she couldn't come. Kasto thiyo working together with an illustrator and seeing your story in like illustration ko रूपमा पनि. प्रियङ्का सँग चाहिँ सेकेन्ड ट्रिपमा चाहिँ सँगै जाने हो नि त. अनि फर्स्टमा चाहिँ अब चिनेको पनि छैन होइन, अनि कसरी कुरा गर्ने होला जस्तो पनि भइरहेको थियो. एन्ड देन त्यो जुब्रामा जाने बेलामा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै वी टक्ड अ लिटल बिट अबाउट लाइक स्टोरी, कस्तो खालको स्टोरी मैले लेखिरहेको छ अनि जुब्रा कस्तो खालको ठाउँ हो भनेर चाहिँ अलिक कम्युनिकेसन चाहिँ भइरहेको थियो. बट देन वी बिकेम रियली गुड फ्रेन्ड्स लाइक द मोमेन्ट वी लेफ्ट टु सुर्केट हुन्छ नि, एकदम खै त एउटा सेम जेनेरेसन्सको भएर हो कि के हो त्यो साथी जस्तै फिल छिट्टै हुने रहेछ कि. अनि आई थिङ्क एउटा इभन द आई वाज नट डुइङ इलस्ट्रेसन्स अनि त्यो आर्ट नगरे पनि बिकज आई लाइक आर्ट अनि त्यसले गर्दा पनि आई वाज लाइक इन्ट्रेस्टेड टु आई वाज एक्साइटेड टु मिट लाइक Priyanka. I mean like there was no त्यस्तो एकदमै क्लियर कट त्यस्तो पनि थिएन, स्टोरिज अब त्यो फ्लेक्सिबल नै थियो होइन. I was just sharing her like मलाई चाहिँ के कस्तो खालको स्टोरिजहरू लाइक what caught attention to me like while going to like जुब्रामा जाने बेलामा चाहिँ हुन्छ नि. अनि त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क सो फर्स्ट डेमा चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ वी आर सिटिङ विथ अ वुमेन अनि त्यो रिभरको छेउमा बसिरहेको थियो होइन. वी आर इन्जोइङ एन्ड आई गट टु नो फ्रम प्रियङ्का द्याट कि सी रियली लाइक टु एक्सप्लोर लाइक वुमेन्सको स्पेसहरू. अनि सो when the moment that I know that what she's interested in, I was also like trying to look into त्यस्तो कस्तो खालको स्पेसहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ भनेर, सो द्याट उसको पनि लाइक के आवाज हुन्छ नि, के आवाज भन्दा पनि लाइक समथिङ द्याट सी इज इन्ट्रेस्टेड इनमा पनि आई वाज फोकस अन द्याट. अनि ठ्याक्कै त्यो रिभरमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ वी रियली इन्जोय टकिङ टु इच अदर एन्ड लाइक यतिकै गफहरू गरिरहेको थियो होइन त्यो रिभरको त्यसमा चाहिँ. सो आई थिङ्क त्यो भइसकेपछि चाहिँ वेन वी रिटर्न आवर फर्स्ट स्टोरी त्यो जुब्राको स्टोरी ड्राफ्ट चाहिँ इट वाज अल अबाउट लाइक वुमेन सिटिङ बाइ द रिभर ब्याङ्क अनि त्यो नै फर्स्ट ड्राफ्ट नै त्यही नै थियो. बट देन स्टोरी चेन्ज. But we went with the intention of what we individually liked from Jubra rather than like त्यसपछि चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै नै गरेको थियो. But yeah, overall say I think there was something that I learned from her. There was something that I was able to teach her as well. I don't know. Yeah, it's a mutual thing. That's wonderful to know about. Hi Manan, hi Anushri. Welcome to the podcast. Thank you. Hi. 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 How are you doing? Welcome, Good. welcome. Okay, Kस्तो bhaइरहेछ? It's very cold. म त हिटरको छेउमै छु, ठिकै छ. Oh, okay, Anushri got the heater. So let's talk about हाम्रो किताब that we worked on. And the special thing is, I also got to work on this, so मलाई पनि थाहा छ यसको behind the scenes के भएको थियो भनेर, which is an exciting thing. How was it working with the big book team? हाम्रो टिम त कत्रो ठुलो थियो नि त. So how was it for both of you, Anushri र Manan दुवैजनालाई? Maybe we'll start with Manan. So यस्तो बुकमै काम गर्ने चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम थियो. So it was a new experience nonetheless, होइन. तर आई थिङ्क ठुलो टिममा काम गर्दाखेरि चाहिँ प्रोसेसदेखि लिएर अगाडिको कुरादेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ एकदमै हेल्प पाउन चाहिँ सजिलो भयो कि. सो बिफोर वी वेन्ट टु डोटी, किनकि हामी लोकेसनमा गएर अनि त्यसपछि त्यहाँको वुमनहरूलाई भेटेर यो स्टोरीहरू लेखेको भयो नि त, लेखेको इलस्ट्रेट गरेको भयो. अनि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै हामीलाई रिसर्च टिमहरूले चाहिँ पहिल्यै इन्फर्मेसनहरू दिनुभएको, डकुमेन्टेसनहरू हामीले पाएको भएर चाहिँ सुरु गर्न चाहिँ सजिलो भयो हामीलाई चाहिँ. मेरो चाहिँ मैले चाहिँ पहिला पनि अरू बुक्सहरूमा काम गरेको थिएँ, तर यसरी
बिग टिममा चाहिँ काम गरेको थिएन जस्तो अलिकति इन्टिमिडेटिङ हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो तर ठ्याक्कै अपोजिट भयो कि लाइक एभ्री वान वाज सो वार्म अनि इन्भाइटिङ लाइक त्यो सिनर्जी नै कस्तो राम्रो लाग्यो कि अनि त्यसले गर्दा पनि हेल्प त्यो फ्लोमा गयो जस्तो लाग्यो त्यो जर्नी प्रोसेस चाहिँ Wow. Anushri, And gestures video पनि हुनुपर्छ। भिडियो हुनुपर्छ hand gestures पनि गर्दै थियो Anushrili. Yeah, but I think processमा पनि because writer and illustrators work together, I think, I mean, I'm not also speaking for you, जस्तो पनि हुन्छ, but then we had a lot of communication during the writing process नि त हैन? Yeah, right from the start. So story कसरी जान्छ भन्ने or हामीले visualize गरेको कुराहरू पनि हामीले share गर्न पाएको चाहिँ जस्तो चाहिँ feel हुन्छ. त्यसरी चाहिँ काम गरेको जस्तो feel हुन्छ. Anything else, Anushri? कस्तो भयो? Big team सँग काम गर्दाखेरि the three of us work together. Sophia been here. She's in another project of this big project. त्यही युजली अरू प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ राइटरसँग खालि त्यही लाइक अलिअलि मात्रै यो स्टोरी हो यस्तो टाइपको भनेर मात्रै के भन्छ त्यसलाई कुरा हुन्थ्यो नि त अहिले चाहिँ लाइक वी गट टु नो इच अदर टाइपको नि त त्यसले अझै एउटा लेभल डेप्थ ल्याउँछ जस्तो लाग्यो विच विल हेल्प लाइक बोथ द राइटर एन्ड द इलस्ट्रेटर जसलाई सेयर उसले भने जस्तै सेयरिङ आइडियाज अनि बाउन्सिङ अफ अफ द्याट अनि क्रिएटिङ न्यू आइडियाज. Also while illustrating कस्तो खालको इमेजरी हुनुपर्छ भन्ने थट चाहिँ अरू इलस्ट्रेटर्सबाट नै आइरहेको थियो, एन्ड अल्सो विथ यु होइन एज अ राइटर. अब रुख स्पेसिफिकली मेरो स्टोरीमा अब रुख कस्तो बनाउने त, एन्डिङ सिनमा यस्तो रुख हुन्छ, बट देन आई डिडन्ट ह्याभ त्यो क्लियर इमेज अफ इट होइन. सो तिमीले चाहिँ कसरी सोचेको थियो त्यसको बारेमा भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ मलाई आई थिङ्क बनाउन पनि सजिलो भयो जस्तो लाग्यो. सो एउटा चाहिँ टेक्स्ट भयो जुन चाहिँ कथा लेखेको टेक्स्ट भयो, एउटा चाहिँ द कम्युनिकेसन द्याट वाज देयर बिट्विन द टिम, बिट्विन द राइटर्स एन्ड इलस्ट्रेटर्स, बिट्विन द टु अफ यु एन्ड माइसेल्फ. अब हाम्रो स्टोरीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई रिमेम्बर मनन र म भेटेको थियौँ. We met and we talked about the story. अनि स्टोरी अर्कै थियो पहिला, के गर्ने यसलाई भनेर I was kind of struggling, and then we decided that हामी सिलगढीको कथा थियो that she was illustrating. अनि त्यो ठाउँ पनि आउनुपर्छ भनेर that's how the story completely changed. या रुख आउनुपर्छ, त्यहाँको सिनरीहरू आउनुपर्छ, which not sure if it would have happened if we didn't have had that conversation. So yeah, text aside, the communication was also very important. How did you guys decide कस्तो style use गर्ने भनेर आफ्नो illustration? जस्तै मननको story is black and white छ नि त completely. There's no color as such. तर अनुश्रीको other two stories मा there's a lot of colors, there's a lot of greenery. अनि हामी कहाँ गएको थियौँ? हामी बद्री केदारमा थियौँ. So how did you decide कुन चाहिँ style use गर्ने भनेर? सो म चाहिँ धेरै पेन एन्ड इङ्कमा काम गर्छु. यत्तिकै पनि लिमिटेड कलर प्यालेटमा काम गरेको बानी भएर चाहिँ आई डिसाइडेड अन जस्ट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट. बट देन तिमीले लेखेको स्टोरी पढिसकेपछि देयर वाज ड्रिम सिक्वेन्स भनेर भन्यौ नि त तिमीले. सो ड्रिम सिक्वेन्स र बरु ड्रिम सिक्वेन्स र रियल लाइफलाई चाहिँ कसरी छुट्याउने भनेर चाहिँ बरु कलर चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट गर्छु ड्रिम सिक्वेन्समा भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ. सो त्यसरी चाहिँ स्टाइल फिक्स गरेँ मैले. अनुश्रीले दुईटा स्टोरीमा काम गरेको थियो. हाउ डिड यु डिसाइड? दुईटाको स्टाइल इन सम वे फरक छ नि. हजुर दुईटा स्टोरी भएर आई वान्टेड टु डु फरक खाले. अनि त्यही आई एक्सपेरिमेन्टेड लाइक यो भाइब म चाहिँ यतिकै भाइब अनुसार गर्नु मन लाग्छ कि गर्छ यो मिल्छ कि मिल्दैन टाइपको फिल ल ठिक छ भनेपछि चाहिँ अनि त्यही गर्छु टाइपको. बट वाट इज भाइब? कसरी हाउ वुड यु डिस्क्राइब भाइब? भाइब भनेको चाहिँ के हो भन्नु पर्यो भने खै त्यो स्टोरी पढ्दा यस्तो मिल्छ कि मिल्दैन खै जस्ट कम्स फ्रम त्यो भित्रबाट मिल्छ अलिकति मिलेन जस्तो लाग्यो भने अनि अझै ट्राई गरेँ यो मिल्छ जस्तो लाग्छ. अलिक वियर्ड छ त्यसैले पनि मलाई एकदम टाइम लाग्छ क्या. यो आफूले चित्त बुझ्दैन नि त यो अलिकति मिलेन जस्तो लाग्छ नि. सो मेरो त्यो के अरे एउटा पर्टिकुलर स्टाइल पनि छैन जस्तो लाग्छ. तर अरू साथीहरू चाहिँ तिम्रो हो भनेर देख्छ जस्तो पनि भन्छ त. मलाई चाहिँ
मेरो एउटै स्टाइल छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन त्यो अनि त्यो भनेको थियो नि त्यो रिपोर्ट राइटिङ त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्मल स्मल थिङ्स हामीले नोटिस गरेको थियो नि बाटोमा लाइक द क्याक्टस प्लान्ट घरको लाइक लिभ्सहरू त्यस्तोहरू त्यो लेखेको भएर चाहिँ याद भयो क्या नत्र यतिकै चाहिँ याद हुन्थेन नि सो त्यो पनि इलस्ट्रेसनमा आयो या आई रिमेम्बर अनुश्रीले क्याक्टसको फोटो खिचाखिचै थियो कि म दुईचोटि गएको थिएँ नि त आई वेन्ट देयर फर्स्ट टाइम अनि त्यसपछि तिमीहरूसँग गएको थिएँ फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि आई डिडन्ट नोटिस सो मेनी क्याक्टसेस अनुश्रीको त कलर लाइक त्यतिखेरको टाइमको कलरले पनि एकदम इफेक्ट गरेको थियो जस्तो लाग्यो कि बिकज माथितिर हामी 6 घन्टा चढेर गएको एकदम ड्राई थियो नि त अनि यु नोटिस द्याट अनि त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी रेप्लिकेट गर्ने भनेर सोची पनि रहेको थियो त्यो कन्भर्सेसन लाग्यो त्यही डढेलो लागेको थियो त्यति बेला सो त्यही डढेलोको के भन्छ एस्थेटिक भन्ने कि त्यस्तै परिवर्तनको गीतमा त्यस्तै होला रेड टोन्सहरू छ राइट ट्रु बट देयर इज अल्सो ग्रीन अलि फेडेड ग्रीनिश त्यहाँ कस्तो राम्रो श्रब्सहरू थियो नि कलरफुल रेड ग्रीन त्यो रोडमा के वाइन्डिङ गर्नु जाने How do you start the illustration? Like story आउँछ अनि स्टार्ट चाहिँ कसरी गर्छ युजुअली सो स्टोरीले के भन्न खोजेछ अनि हामी अब त्यही गएको भएर चाहिँ त्यहाँको ठाउँलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ और हामीले जो वुमेनहरूबाट इन्सपायर भएको त्यो वुमेनहरूको झल्को कसरी आउन सक्छ त्यसरी नै सुरु भयो अनि स्टोरी बोर्डिङ गर्दा आई थिङ्क स्टोरीले भन्न खोजेको कुरालाई कसरी देखाउन सकिन्छ विदाउट वर्ड टु वर्ड नगइकन भिजुअली कसरी देखाउन मिल्छ भन्ने सोच चाहिँ आइरहेको थियो दिमागमा कि अनि जस्तै मेरो स्टोरीमा चाहिँ अब देयर वाज अ सिन अफ अ रुम त्यो रुम आई मिन त्यो स्टोरीमा बच्चा छ भनेर चाहिँ स्टोरीमा तिमीले चाहिँ भन्न चाहिँ भनेको थियो बट देन देयर इज नो इन्डिकेसन अफ द्याट त्यो रुममा यस्तो छ भनेर राइट बट देन त्यो रुम चाहिँ बच्चा पनि भएको रुम हो भनेर चाहिँ कसरी देखाउन सक्छु भनेर त्यस्तो सानो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के राख्न मिल्छ भन्ने सोचहरू चाहिँ लिएर चाहिँ मैले स्टोरी बोर्डिङ सुरु गरेको थिएँ Yeah, like there's a photo आमा छोराको फोटो छ अनि एउटा सानो ब्याग छ टाइगर जस्तो which probably shows that there's a kid. Yeah, and we saw त्यो एकजना महिलाको छोराको चाहिँ गिटार थियो नि त बच्चाको गिटार so I made sure that it was also there. Yeah. त्यस्तो कुराहरू. Indeed. कुनै मन पर्ने सीन छ from your illustrations? सबै मनपर्छ रे पिक गर्नु पर्यो भने आई थिङ्क मन पर्ने सिन म त यो मननको सिलगढीको त्यो आर्किटेक्चर भएको त्यो चाहिँ फोटो पनि छ नि यो I think मलाई मन परेको सिन्सहरू चाहिँ नट विथ रेफरेन्सवाला इमेजेसहरू चाहिँ मलाई मेरो पर्सनली मनपर्छ जस्तै आमा र कृपा जो हु इज द मेन क्यारेक्टर अफ द स्टोरी उहाँले एकअर्कालाई समातेको जुन इमोसन्सलाई देखाउन खोजेको इमेजेसहरू हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ मलाई आफ्नोमा चाहिँ बढी मनपर्छ बिकज आई थिङ्क स्टोरीमा भन्न खोजेको कुरालाई रेफरेन्स नलिकन देखाउन खोजेको भएर चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स क्लोजर टु के भन्ने क्लोजर टु माई हार्ट No, what does like reference नभएको images भन्नाले? I mean, so exact image reference नभएको कुरा, something that I needed to think of think through your words. Oh, so त्यहाँ लेखेको टेक्स्टमा चाहिँ थिएन? No, टेक्स्टमा थियो, but then we didn't necessarily have any documentation of it. Just for example, सिलगढीमा सिलाइ ट्रेनिङ भनेर चाहिँ you had put that up नि तर त्यो actually हामीले देखेको त थिएन नि त. Yeah, we've used
fiction. It's a fictional thing, हैन त्यो कुरालाई चाहिँ मैले जब visualize गरे त्यो कुराहरु चाहिँ I think is one of my favorites. Why was it your favorite though? Why was it my favorite? Yeah, like because documentation पनि थिएन नि त. You had to imagine. Was it because of that? I think the exercise of it हुन्छ नि, to imagine something that you've just written it down. त्यो कुरा चाहिँ I think रमाइलो लाग्यो. अलि मेटाफोरिकल कुराहरु पनि इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको थियो मलाई. जस्तै अब there is this storyमा त्यो husband character छ who's not really who's an important के भन्छ character तर isn't important. I mean के भन्ने so the husband character is a character who's a defining person in her life. तर यो particular story मा चाहिँ उसको त्यति importance देखाइएको छैन नि त. तर उलाई कसरी portray गर्ने भन्ने कुरा सोच्ने हैन. अनि त्यो जब ऊ back to memory जान्छ नि, त्यो back to memory जाँदाखेरि ससुरा बाको कुरा हैन, त्यस्तो गाह्रो कुरालाई कसरी पोर्ट्रे गर्ने भनेर सोच्नु चाहिँ I think सोचेर बनाउनु चाहिँ was interesting for me. Because सबै कुरा डिटेलमा थिएन नि त. It was just narrationहरु थियो. यस्तो यस्तो भयो भन्ने we had an idea. तर त्यसलाई कसरी इमेजरीमा देखाउने. Anushri, any favorite panel pages? दुईटै स्टोरीमा or you can just pick one. एउटा मात्रै पिक गरे पनि हुन्छ. लताको फोटो स्टुडियो र परिवर्तनका गीत. म अस्ति नेपाल आर्ट काउन्सिलमा एक्जिबिसन फोटो केटिएममा पनि थियो नि त हाम्रो किताब. अनि त्यहाँ चाहिँ सृजनालयले बच्चाहरूसँग स्कुलको किड्सहरूसँग they're doing activities के. अनि त्यो पेपरमा लेखिरहेको थियो. अनि म पुगेको बेलामा चाहिँ त्यो पेपर कलेक्ट गरेर साइडमा राखिरहेको थियो कि सर्वे जस्तो पनि थियो. अनि के मन पर्यो कथामा भनेर लेखिरहेको थियो कि बच्चा लाइक द एन्सर्स वर देयर. अनि हरियो कति धेरैले चाहिँ त्यस्तो लेखेको थियो कि. भनेपछि चाहिँ धेरैलाई चाहिँ त्यो नेचर एलिमेन्ट्स द होल बुकमा कति ठाउँमा छ नि त. त्यो चाहिँ मन पर्यो जस्तो लाग्यो मलाई ओभरअल. त्यो ब्ल्याक बनाउने बेलासम्म चाहिँ राम्रो लाग्छ. जति समय बित्यो ल ठिकै रहेछ. डिसइन्च्यान्टमेन्ट भयो पछि. तिम्रोमा चाहिँ त्यो वर्ड्सहरू जस्तै दिस क्यारेक्टर सिङ्स नि त. अनि त्यो द फ्याक्ट द्याट उसको गीत चाहिँ रेडियोमा बजेर गुन्जिन्छ सबै ठाउँमा भनेर देखाउन खोजेको छ नि. जुन तिमीले फन्ट लाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर त्यो चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ मेरो फेभरेट. पेज 42 मा द्याट इज नाइस. त्यो पुरै घुम्दै हावाले लिएर गएको जस्तो विच इज अल्सो मेटाफोरिकल. किनभने अब रेडियो सिग्नल्सहरू पनि काइन्ड अफ हावै त हो नि. रेडियो टावर पनि छ. टावर पनि छ. एक्ज्याक्टली. त्यही मैले पुरा सोचेर बनाएर हुन्छ पछि सब बिर्सिन्छ अरे. अल्सो लाइक बिकज यो गोटवाला स्टोरी छ नि, गोट भएको स्टोरी. यु गाइज रियली वान्टेड टु मेक द गोट नि त. यु वान्टेड टु पुट द गोट देयर. यो दुईजनाको सँगै एक्लै बसेको वाला चाहिँ एक्लै बसेको फोनमा कुरा गरेको नि तल. आई थिङ्क त्यो तिमीहरूले ठ्याक्क त्यहाँ भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ वुमनहरूलाई भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर वुमनको स्टोरीमा चाहिँ अब द लभ विथ एन एनिमल चाहिँ एकदमै तिमीहरूलाई टच गरेको भनेर भनेको थियो नि त होइन. त्यो कुरा पनि अब रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ बुकमा रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ पावरफुल लाग्ने. स्टुडियो चाहिँ बिकज वी मेट दिस क्यारेक्टर कस्तो ब्राइट छ कि ऊ यो दिदी जस्तै छ कि. उसको भन्नाले फेस होइन कि तिमीले भाइब भन्यो नि त्यो जस्तो भाइब कस्तो ह्याप्पी त्यस्तो छ नि त उहाँको. अनि त्यस्तै छ कि यो द होल लाइक स्टोरीको कलर इज सो गुड के. उहाँको
उहाँको भाइब तिमीले भाइब भन्यो तिमीले भाइब भनेपछि ठ्याक्क नोटिस भएको क्या त्यो कुरा चाहिँ त्यही सुज अलिक बोल्ड एन्ड कस्तो सनसाइन खाले अनि सो आई ट्राई टु त्यस्तै कलर्सहरू युज गरेर या क्याक्टस पनि छ यस पेज 81 मा there's a cactus चाहिँ हाल्नै पर्छ भन्ने थियो हैन अनुश्रीको just taking all cactus को फोटो अल्सो हामी बडी गिटार बस्दाखेरिको लाइटिङ के आई रिमेम्बर यस्तै थियो कि किनकि हामी दिनभरि महिलाहरूलाई भेटेर आउँथ्यो ह्यान त्यान हुन्थ्यो होइन अनि फर्किँदाखेरि यस्तै सिलोवेट हुने क्या आकाशको अनि तिमीले ठ्याक्क क्याप्चर गरेछ नि यहाँ also मे थियो अनि गर्मी अनि डढेर लागिरहेको it was red because of that अनि अरू पनि कारण होला रेड भएको तर डढेलो पनि त लागिरहेको थियो नि त सो त्यो हिट yes the time of that wow which one is your favorite yeah Anushri pick one if I had to choose this is my favorite actually which one the cover cover is so smart photo studio I mean Photoshop wala yeah फेरि why पनि भन्नुपर्छ है why I like it भनेर I mean if you want to figure out गर्दै गरौँला नि त हैन you are here तिमी कुन फेभरेट हो भन अनि यस्तो झट्ट हेर्दा चाहिँ मलाई फर्स्ट यो मन परेको थियो अलिक कमिकल स्टाइल पेज नम्बर किन भनेर नि यो भनेर हुन्छ क्या 76 77 किन ओ या त्यो फोटो खिचिरहेको बेलामा यता खिचिरहेछ अनि माथि चाहिँ प्रोसेस देखाइरहेछ अलिक कमिक स्टाइलमा त्यो फोटोहरू पनि उडिरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा सो इट्स लाइक shows the passing of time the number everything at the same time फोटो खिच्दा कान देखेन भनेर she used her cleverness के भन्छ wit के wit writers give me a word लाइक कस्तो के अब सन एनर्जी भएको वुमन भनौँ न अथोरिटेटिभ everyone who looks up someone who looks everyone looks up to her someone who people look up to someone who people look up to quick clever decisions that's why she's wearing yellow sun energy भएको it's like whole सबैमा yellow छ yellow छ yeah yellow throughout interesting सानो डिटेल यस त्यही मेन दुईटा चाहिँ त्यो कलर्समा चाहिँ येल्लो युज गर्नु मन थियो अनि परिवर्तनको गीतमा चाहिँ पिङ्क कज बोगेनभिला पनि खुब देखाइदिए हामीले अल अराउन्ड बोगेनभिला अनि त्यो सफ्टनेस पनि भयो पिङ्क स्टिरियोटिपिकली आई गेस अनि त्यसमा पनि छ के अरे पेपर रोल कानमा राख्ने पेपरमा पनि त्यो पनि पिङ्क छ राइट अनि सञ्जनाको कुर्ता पनि पिङ्क So it's like so many details hidden inside the illustrations. Yeah, मलाई चाहिँ अनुश्री परिवर्तनको गीतमा चाहिँ त्यो लाइनहरू नबनाएको चाहिँ so that there is no boundary भनेर धेरै पहिला when we were working on the book you had mentioned that long while. I really like that. Yeah, there is no boundary भनेर. Any other thoughts? How was the process? एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो. It's been so long. अनि किताब भएर आउँदाखेरि प्रिन्ट भएर आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो? Out of syllabus question आयो जस्तो. Like because you guys are illustrators, illustrate गर्दाखेरि कति हेरिराख्नुपर्छ नि त स्क्रिनमा काम गरिरहेको हुन्छ तर पेजमा प्रिन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ because I write मलाई चाहिँ टेक्स्ट I work a lot with text होइन इमेजेसहरू चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ I really like images myself. I was very excited to see कहिले आउँछ किताब कहिले आउँछ भनेर अघि अनुश्रीले भने जस्तै प्रिन्टेड फर्ममा देखिसकेपछि यो गर्नुपर्ने रहेछ यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थट चाहिँ हुन्छ नि यो अलिकति मिलाएको छैन रहेछ त्यो थट चाहिँ आएको थियो फर्स्टमा हेर्दाखेरि बट आई थिङ्क फिलिङ चाहिँ एकदम राम्रो फिलिङ चाहिँ भएको थियो एउटा फिजिकल कम्प्लिट बुक हातमा आउँदाखेरि चाहिँ
त्यो part of a larger whole भन्ने हुन्छ नि, because you're also working individually त्यो किताबमा हैन for a long time, अनि 1 वर्ष पनि भइसक्यो, तर यति धेरै मान्छेहरू इन्भल्भ छ भन्ने चाहिँ फिजिकली देख्यो नि त. So त्यो realization चाहिँ भयो थियो, and also with the book launch and everything, I think त्यो unreal feeling चाहिँ भएको थियो. Yeah, true. हामी सबै छुट्टै छुट्टै काम गरिरहेको थियौँ, सँगै पनि काम गरिरहेको थियौँ, but it all comes together in a physical form. Yeah. Anushri, anything from your side? त्यही हो, धेरै लामो भइसक्यो नि त. हामी कति मेदेखि स्टार्ट गरेर मार्च अप्रिल मे त्यहाँदेखि होल इयर जनवरीसम्म फेब्रुअरीसम्म है, जनवरी फेब्रुअरी त्यति बेला चाहिँ अलि उ थियो अनेस्टली भन्नुपर्दा. अनि तर बुक प्रिन्ट भएपछि अलिक डिट्याच्ड फिल्स त्यही भयो. मलाई त्यस्तै हुन्छ, मलाई त काम सकेपछि अलिक डिट्याच्डै हुन्छ. सो एकछिन अनि एभ्रिडे लाइफमा पनि बिजी हुन्छ नि त, यो त अनि अर्को कहाँ गइसक्यो. टेक्स अ लङ टाइम, कहिलेको काम कहिले आउँछ, इट्स भेरी स्लो प्रोसेस भन्छ नि. तर त्यो हामी त अब त्यहाँ गएर अनि एक्सपिरियन्स गरेको भयो नि त, त्यो पनि रिभाइभ भइरहेको थियो कि त्यहाँ गएको एक्सपिरियन्स, बिकज त्यहाँ गएको एक्सपिरियन्स पनि एकदमै स्पेसल थियो. अनि कस्तो के भन्छ फुल सर्कल भएको जस्तो प्रिन्ट भएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ फिल भयो. But also looking at not just this book, right? Like अघि भनिरहेको थिएँ नि सोफियाको कामहरू, अरू आर्टिस्ट, so we were illustrators, writers, अनि आर्टिस्टहरू पनि आउनु भएको थियो. अनि आर्टिस्टहरूको कामहरू देख्दाखेरि पनि त्यस्तै फिल हुने कि we've seen this हैन, अनि त्यसलाई त्यो फिजिकल फर्ममा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति ओभरवेल्मिङनेस हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हुने रहेछ. किनभने काम गर्दाखेरि युआर इन द मोमेन्ट, इनसाइड इट, त्यो के हुन्छ कस्तो हुन्छ थाहा हुँदैन, युआर जस्ट वर्किङ सकेपछि चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ ओ दिस इज इट. अनि रिफ्लेक्ट पनि हुने त्यो के भन्छ त्यो जर्नी गएको कुराहरू. Great. Thank you guys. I hope you had a good time. Thank you. We did. It was good reflecting back. Thank you, Alfa. Thank you, Alfa and Monan. We usually do a rapid fire. Pooja and Ubahang le thaha cha. Pooja and Ubahang the pro bhaisakyo. Okay. Do you have a we'll start with Anushri? No. We'll start with Pooja because she is favorite no so. What time of the day do you like to write? 10 p.m. 10 p.m. Wow. Yeah, that was like so specific, rapid, super rapid. Okay. Tsering, do you like to type or do you like to write? Right. Okay. Anushri? Let's go to Anushri. How do you have a favorite mood palette that you use in illustration? No. Color palette. I just go with the vibe. Okay, vibe. Anushri ka vibe hai sabai. Manan, what is the easiest thing to draw? Easiest thing to draw? For you? Tree. Oh, tree. Okay. A tree pani cha book ma. Story ma tree pani aउँछ. Okay, Ubahang. के छ Ubahangलाई? पहिला के सोचेको थिए? My favorite food. You said momo, I remember. पहिला. Okay. पहिला सोचेको थियो. What app are you using to illustrate आजकल? Procreate. Oh, okay. Procreate sponsor Ubahang. Procreate dreams. Animesh. No, rapid fire. Procreate. Okay. Which other app? It's an animation app called Procreate Dreams. I'm teaching myself how to use it. Learn okay. It. Nice. Okay. Anybody else wants to ask rapid fire to anybody else? What happens if you get a writer's block? Oh, to okay. all the writers. To all the writers. We'll start with Tsering. I read. Oh. Yeah. Same. Pooja, okay, same. Yeah, I was about to say that. Same. I like to go on a walk sometimes. Yeah. I do like the outdoors. Just forget about the whole drawing thing. Yeah. What about you?
I don't write. No, drawing. Like, what if you Drawing have, block like, भयो भने के गर्ने? like, you know, because it's very mood based. I know. I think sometimes it's. I do ठुलो स्वरले. things other than art, or like dance and music. Oh, dance. Anushri. So much. Tita, such a interesting. How about you, Manan? Well, the references are rare. So I like going into Pinterest and see what people are doing. Okay. Ubang? Yeah, I just like to just completely forget about the whole drawing thing and then leave it. Cool. There's so many things I could do, Nita, but usually I like the outdoors. It just brings the whole, excitement to draw again back. Okay. Or maybe have Momo. Something. I think like you shouldn't force it. Because sometimes when you force it, it becomes worse. Get the drawing. Alfa, you. Oh, what do you do? What do you do? I go for a walk on it. Okay. Anybody else wants to ask a rapid fire question? Do you make it a habit to hone your craft? I don't like you write, right? Pooja, some Tsering also you write, and artists we draw. When you are out in whatever traveling, like, do you try to keep that going, or do you just want to just chill, ignore that completely? Okay, Anushri says ignore. Do whatever I'm doing at the moment. Live in the moment. Yeah, I would think like this would be such a good story, and maybe I'll write it, but I never write that. But you still store it in your head somewhere. Sometimes. Travel गर्दाखेरि चाहिँ झन् कुराहरूलाई डकुमेन्ट गर्न मन लाग्ने के त्यो दिस इज द राइट टाइम टु कम्प्लिट अ स्केच बुक जस्तो लाग्छ क्या मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अनि या जस्ट डकुमेन्टिङ के गरिरहेको छ भनेर क्विकली त्यस्तै गर्न मन लाग्छ. So मलाई चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि टाइम भयो भने चाहिँ I'll just write, because I mean there's just a writingहरू चाहिँ त्यो मान्छेकै बारेमा हुन्छ. So I would be in that moment, and I always feel like that is the right time, right moment to write. And the time नभएको बेलामा चाहिँ I will just write few words about the person that I've met. And yeah. Nice. Ubang, you asked this question. I mean, it's a constant, like you're looking for, like my mind is like that. It kind of wanders. I know, even if you're in a vacation, like it sometimes wonders, oh, your illustration would be so nice if it was, in illustration form. But still, just mostly thoughts. And whenever I have my sketchbook, I do like to, sketch whatever I find interesting. But I don't seek actively, I need to finish Euda, just to China. No pressure. No pressure. Yeah, I agree. Agi Poojaले भने जस्तै यसको स्टोरी लेख्नु पर्छ भनेर दिमागमा आउँछ, but I don't write. But I think it's still there, stored somewhere. So we've written or we've illustrated other people's stories. Do you also write or illustrate yourself or आफ्नो personal narrative पनि गर्छ? अथवा गरेको छ? We'll start with Ubang. So I have been lucky to, have had the opportunity to do that. I do. I think illustrators. Illustrators. I'm sure everybody has a story to tell, no? But obviously it's something that should interest you. Malata, I've always been interested in stories, people, animals. Because a lot of them feature into my stories. Yeah, so I'm glad that naturally अब चित्र पनि बनाउनु मन लाग्ने अनि लेख्न पनि I'm just glad that God has given me that skill. But again, no pressure. Whenever I'm ready, there'll be a story, right? Anushri. Do you personal narrative आफ्नो personal stories-हरु पनि लेखेको छ or लेख्न मन छ? आफ्नै बारेमा चाहिँ लेख्दिनँ, but then मैले चाहिँ के गर्छु भने अरूको बारेमा लेख्छु, but then in relation with myself, I mean with me हुन्छ नि. If I write about my mother, then how do I see my mother, what kind of memories that I had with her भन्ने बित्तिकै, so I'll give priority to her, but then I will also come in the story. So this is it. Yeah. I think I sometimes do, but not
just for the stories are for myself, I guess, most of the time. And I also write I take some incidents from my childhood and try to make them into a story. So maybe sometimes, but not like ekdamai leख्छु भनेर त्यसरी. How was it? This was really nice. I was supposed to say that. Thank you so much, Alfa. It was really fun. Yeah. Thanks everyone for coming. I hope you had fun. Thank you. Yeah. It was fun. Thank you. It's great to be back. Hopefully we can have another project similar, right? Yeah, it was fun. I think so. All of us, at least for me, I didn't know anybody. And like being friends or being acquainted now feels really good. So that's been nice. Oh, yay! Thank you, everyone.